ka dito, nalamisan na. Sino may gising siya? New Jay? Wala, damon na lamisa sa gwa. Bayan ang batang mo siya yun. Damon na lamisa. Ayun siya, lamisa. Sige na, mapre na. Lamisa ni mo. Sa bagay, kaya namulang lang. Lamisa. Makiganda. Nakikita ko ang lamisa ko. Sige na. Pray na. Okay, let us pray. O Diyos nga mo na may nabalaan kagamahanan, yari kami Lord, sa matubangan karong Ginoo. Lord, ginaagda ka din namin, Lord. Ang iyong presensya, Lord. Sa pag-bless sa amon tanan yelo diri kag subong man ini nga pagkaon kag ang amon nga celebrante nga si Lenilia Miranda. Lord God, kabay ni ikaw Ginoo maga-bless sa iya, tagam siya sa good health, peace of mind, and long life, Lord God. More blessings, Lord, para sa iya. Pag subong man sa amon tanan nga nangyari diri sa amon team, Lord God, thank you so much, Lord, sa pagbuo mo sini nga team, Lord God. Kabay pa, Lord, nga tagan mo kami sang dugang pangakaalam, atagan kami sa kaisog, sa kabakod, sa atubang sa mga panghangkat, Lord, sa kabuhi. Lord God, kabayan ikaw, Gid. Mag-open na mo sa tanang tion. Thank you, Lord God, sa amon safe and sound, Lord, nga pagkadto, pagpauli kada namon, Lord, kadto sa amon, Lord, nga obra. Ini Ginoo nga mga pagkaon, i-bless. Subong man kami, Lord, pagod kami, mabusog, kag hindi kami, Lord, masakitan sa tiyan. Maghahatag kami, Lord, sa kaayuhan sa amon. Kaga inay tanan ginapangamoy namon kada pangayo in the name of Jesus Christ we pray. Amen.